Привет! Как говорить как француз? Сейчас посмотрим 7 советов. Меня зовут Ансельм, я преподаватель-носитель французского, и вместе мы выучим французский. Tu es prêt? Ты готов? Начинаем! Pendant cette vidéo, je vais parler français et russe. Во время этого видео я буду говорить на французском и на русском, pour que tu puisses pratiquer la compréhension orale, для того, чтобы ты смог или смогла практиковать понимание на слух. On commence. Начинаем. Mon premier conseil pour parler comme un français, мой первый совет для того, чтобы говорить как француз, c'est de ne pas faire l'inversion pour les questions. Это не делать инверсию для вопросов. On regarde un exemple. Посмотрим пример. Ne dis pas, не говори. Où habites-tu? Mais choisis plutôt лучше скажи tu habites où? L'inversion est très formelle en français. На французском инверсия в вопросах очень формальна. Personne ne l'utilise à l'oral. Никто ее не употребляет в устной-речи. C'est donc mon premier conseil et c'est le plus important. Это мой первый совет и это самый важный. Parce que tous mes étudiants l'utilisent. Потому что в начале все мои ученики ее употребляют. И je leur dis non, ce n'est pas correct. И я им говорю нет, это неправильно. Continuons avec mon deuxième conseil. Продолжаем с моим вторым советом. Tu aimes le chocolat? Не говори oui или non. Скажи ouais или non. Разница не всегда слышна для иностранцев, но есть разница между oui и ouais, non и non. Варианты ouais и non намного чаще употребляются в устной-речи. Les options oui et non, варианты oui и non, sont plus formelles, более формальны. C'est pour ça que c'est mon deuxième conseil, utilise ouais et non. Именно поэтому мой второй совет – говорить ouais и non. On continue, продолжаем. Troisième conseil, третий совет – n'utilise pas le futur à l'oral. Не используй будущее время в устной-речи. Par exemple, например, ne dis pas, не говори, demain j'irai au cinéma. Завтра я пойду в кино. Mais dis plutôt, лучше скажи, demain je vais au cinéma. Завтра я иду в кино. À l'oral, on utilise beaucoup plus souvent le présent. В устной-речи намного чаще употребляется настоящее время, même si la situation est au futur, даже если действие происходит в будущем. C'est mon troisième conseil, это мой третий совет. On continue, продолжаем. Mon quatrième conseil concerne la prononciation. Мой четвертый совет будет о произношении. La lettre E, буква E. Écoute bien, послушай внимательно. Je m'appelle Anselme et je suis professeur de français. Deuxième phrase, второе предложение. Je m'appelle Anselme et je suis professeur de français. Tu as remarqué, ты заметил, je n'ai pas prononcé la lettre E. Я не произнес букву E. Je m'appelle, je suis. À l'oral, la lettre E disparaît très souvent. В устной-речи буква E очень часто исчезает. C'est mon quatrième conseil. Это мой четвертый совет. Voyons maintenant le cinquième conseil. Сейчас посмотрим пятый совет. Les pronoms nous et on. Местоимения nous и on. Ne dis pas, не говори, nous allons où? Куда мы идем? Préfère plutôt, лучше скажи, on va où? Et oui, en français, le pronom nous est très formel. Да, во французском языке местоимение nous очень формально звучит. C'est pour ça qu'à l'oral, on choisit le pronom on. Именно поэтому в устной речи мы используем местоимение on. C'est beaucoup plus naturel. Это намного более естественно.
C'est mon 5e conseil. Это мой 5-й совет. Pour le 6e conseil, on s'intéresse au vocabulaire. Для 6-го совета поинтересуемся лексикой. Regardons les deux phrases. Посмотрим на два предложения. Ça te dit d'aller au restaurant ce soir? Или ça te dit d'aller au resto ce soir? Tu as remarqué, ты заметил, le restaurant et le resto. Et oui, en français, on réduit certains mots. Да, во французском мы сокращаем некоторые слова. Ce n'est pas possible de le faire avec tous les mots. Это не работает со всеми словами. Mais voilà quelques exemples. Ну вот несколько примеров. Un ordinateur, computer. Un ordi. Le cinéma, kino. Le ciné. Une bouteille, бутылка. Une taille. Un numéro, номер. Un hume. Tu as compris? Tu понял? On continue avec le dernier conseil. Продолжим с последним советом. La négation. Отрицание. Regarde, посмотри. Je ne parle pas chinois et je parle pas chinois. Quelle différence tu remarques? Какую разницу ты замечаешь? Eh oui, la locution ne a disparu. Все правильно, частица ne исчезла. À l'oral, on n'utilise pas la locution ne. В устной речи не употребляется частица ne. C'est très formel, это очень формально. Et c'est donc mon 7e conseil. Вот и мой 7-й совет. N'utilise pas ne à l'oral. Не употребляй частицу ne в устной речи. Et voilà, grâce à ces 7 conseils, tu pourras parler comme un français. Теперь, благодаря этим 7 советам, ты сможешь говорить как француз. Или почти. Не забудь подписываться. N'oublie pas de t'abonner. Или точнее, oublie pas de t'abonner. Et à bientôt pour une prochaine leçon. И до скорого с новым уроком. Ciao!